Pejabat senior Hamas telah memberikan kesepakatan akan membebaskan sandera. Kesepakatan itu juga berlaku untuk Israel yang juga dituntut untuk membebaskan para tahanan Palestina. Di sisi lain, serangan Israel yang terus-menerus dilakukan di wilayah pengungsian dengan padat penduduk. Para pejabat senior Hamas pada hari Selasa waktu setempat memberikan sebuah kesepakatan yang dapat segera dicapai di mana kelompok militan tersebut akan membebaskan para sandera. Kesepakatan itu juga berlaku untuk Israel yang juga dituntut untuk membebaskan para tahanan Palestina. Sementara itu, para pejabat Israel mengumumkan bahwa pertemuan pengambil keputusan utama akan diadakan secepatnya untuk membahas masalah pembebasan sandera. Israel, Amerika Serikat, dan Qatar yang menjadi penengah telah berunding selama berminggu-minggu mengenai pembebasan sandera yang akan dibarengi dengan gencatan senjata sementara di Gaza dan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan. Also, what we saw today is that Hamas political leaders tell us that they are close to a deal with Israel to release some of the hostages that they took captive during the October 7th attack on southern Israel in exchange for Palestinian prisoners in Israeli jail. Now, these reports have circulated over the past several days, and so far they have proven premature. You know, we had the Israeli military denying them a couple days ago, so we will have to wait and see how they progress. Tentara Israel memperluas operasinya di Gaza Utara di mana mereka bertempur melawan militan Palestina di kamp pengungsi Jabalia yang padat penduduk. Ini merupakan kamp terbesar di wilayah tersebut. Pasukan Israel mengklaim menemukan 3 terowongan tempat para pejuang bersembunyi dan menghancurkan peluncur roket. Now, we don't exactly know how many Palestinians are still in northern Gaza after the Israeli military's intensive efforts to evacuate them south outside of the combat zone. But we do know that some tens of thousands of Palestinians are still there, and this intense fighting does put their lives at risk. For example, what we see in the Indonesian hospital, which is the biggest hospital, one of the biggest hospitals in northern Gaza, is that hundreds of doctors and patients and their relatives and displaced people that are sheltering there have come under threat from Israeli tanks that have completely encircled the area. Even yesterday, there was a shell that fell into the hospital courtyard, killing 12 people. Doctors told us today that the hospital has become a death trap as they struggle to bury dozens and dozens of bodies while the International Committee of the Red Cross tries to evacuate the remaining patients to southern Gaza. Tidak mungkin untuk mengonfirmasi secara independen rincian pertempuran tersebut. Sebuah serangan terhadap rumah sakit di dekatnya menewaskan 12 orang pada hari Senin ketika pasukan dan tank-tank Israel bertempur melawan para militan di luar wilayahnya. Lebih dari 12.700 warga Palestina, di mana 2/3 diantaranya adalah perempuan dan anak di bawah umur, telah terbunuh sejak perang dimulai. Sekitar 4.000 orang masih dilaporkan hilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.